¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Reyes y doy clases de inglés de manera regular en el Bachillerato General por Competencias de la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, de repente se me ocurrió que pudiera ser buena idea dar alguna de estas lecciones de manera reducida, pequeña, corta, breve, también para dejarlas en internet para aquellas personas que de repente tengan una inquietud, que se encuentren con un texto y les sea difícil interpretarlo porque de repente se encontraron con una estructura desconocida, o para aquellos estudiantes que quieren de manera rápida estar al corriente para un examen nada más. Yo sé que lo ideal es que todas las lecciones de inglés sean completamente en inglés. Sin embargo, para este tipo de casos que mencioné, de repente estar en el nivel adecuado para poder comprender al 100% es difícil. Por lo tanto, cuando yo explico un tema, primero lo voy a explicar en inglés y una vez que ya lo haya revisado, voy a volver a explicar los mismos temas basándome en conceptos gramaticales del español en español. Esto es simplemente para facilitar los conceptos a estas personas que puedan tener esta urgencia de aprendizaje. Por supuesto, repito, lo mejor es aprender un idioma en el idioma y no en una traducción en español, pero les voy a dar las dos opciones en caso de que les pueda ser de utilidad. El primer tema, bueno, el primer tema no lo doy en clase, es el presente simple, pero de repente se usa aquí y allá. Okay, so just to make it quicker, every time that I have to write on the blackboard, I'm going to do a small cut in the video, so it is just for making this briefer. El primer tema es el presente simple. So I'm done talking Spanish right now until we are done with this explanation. In simple present, well, it's the most basic form of any tense, I think, in any language, including Spanish. Simple present talks about things that are habits, or in this form of eternal present, like I walk every day, or I eat every day at 1 p.m. I go to the movies every Thursday. She likes to eat ice cream. All these kind of actions that can happen in one moment, but they also happen like always. So I am guessing you already know which are the personal pronouns. Okay, there we have the personal pronouns: I, you, he, she, it, we, you, they. This is the first pronoun, first person singular, I. Second person singular, it's one, you. He, she, it. Third person singular, we're talking about one person, one he, one she, or one it. We, it's first person plural, that means there are more than one I, it's us. You, it's the plural of you, that means that there are many of you in one group. And they, it's third person plural, second person plural is you, they is third person plural, that means there are a lot of he, she, or it in a certain group that we are trying to describe. So I am hoping you already know what the verb to be is. In case you aren't, I'm also going to write it down. Okay, so this is the verb to be, and you can see that basically the only unusual forms of this verb are the first person singular, I am, and I always am, and the third person singular, one he, one she, or one it. All of them use the form of the verb like is, and the rest of the personal pronouns use are. You are, they are, we are. So this is very important because these personal pronouns are also those that can also have some certain kind of change when we're talking about verbs in simple present as well as auxiliary verbs. So, okay, this is a very simple sentence. The most important part of it is that it always has a subject. Always has a subject. In Spanish we have this type of sentences that don't have this explicit subject, because you understand it
thanks to the description of the verb, but that's not the case in English. In English, you must always write the subject. I, you, he, she, it, we, you, they. The action verb, I describe it like action verb and not only verb, because in many cases we will have a verb that is working as an auxiliary verb, but in this case, this is the most important verb in the sentence. It is actually describing the action. And this, of course, is the complement. In this very particular case, we're talking about how it is, how we do it, and how often do we do it, which is quite similar to the Spanish grammar. So, as I am explaining here, I do this action every day. It's like it's going to take many years, and I will still be doing this. I have probably been doing it for quite a while already. So this is like a habit, or like this eternal present kind of thing. What are the exceptions, or when do we see any changes? I have already described that these personal pronouns have changed when we are using the verb to be, and in this kind of sentence we have the most of this kind of changes. If we use "you study English," the sentence has no change. If we use "we," there is no change. If we would use "they," it would remain unchanged. What happens when we use he, she, or it? Then the verb changes. The verb to be used must be studies. This is an irregularity of the verb study. It happens when the verb ends in Y. For example, cry. You change it to cries. In every other type of verb, the ending of the verb will be changed or added to use es or just s. For example, run will be changed to runs. Sleep will be changed to sleeps, and so on. For these types of verbs, for learning verbs in general, you should have this regular verb list, irregular verb list, I'm sorry. Well, both of them are useful. I'm gonna put a link in somewhere in the video down here, so you can give a review. It is most likely that I will be posting it in one of my websites, which is called semiologia.com. I would say semiology, but actually in English you wouldn't find it, so it's semiologia. So up here I'm going to stop talking in English. If you want to hear the Spanish version of this lesson, just hold 1 second. Ok, vamos a empezar por la estructura de los verbos más sencilla que hay en el inglés, que es el presente simple. Bueno, de hecho es la estructura más sencilla que hay en probablemente cualquier idioma, o al menos todos los idiomas que yo conozco un poco. El verbo, el presente simple se utiliza para hablar de hábitos, o tiene esta forma como de ser un presente eterno porque nos permite describir lo que se hace regularmente, que probablemente será mucho tiempo después de que lo digamos, y tal vez se ha hecho desde mucho tiempo atrás, con referencia al momento que lo estamos mencionando. Antes de eso hice un pequeño resumen de lo que son los pronombres personales. No sé si tienen claro qué son los pronombres personales. Los pronombres personales son estas estructuras que utilizamos en lugar de utilizar el nombre. Es decir, si en una oración no quiero decir que me llamo Cintia, ya no quiero decir Cintia, entonces digo yo. Si no quiero decir Paco, digo él, o así sucesivamente. El verbo to be se conjuga para cada uno de los casos de las personas. Es el verbo que más conjugaciones tiene, porque tiene 3. Una para yo, otra para las segundas
segunda persona plural y singular, y otra para las terceras personas en plural, que es you and they. El caso más importante es el de tercera persona singular, he, she, it, que siempre utilizan la conjugación is. La razón por la que el idioma inglés se piensa más sencillo que los otros idiomas, o al menos que el español, francés o alemán, por decir algunos ejemplos, es que tienen muy pocas declinaciones. Más bien, declinaciones no tiene, y tiene pocas formas de conjugaciones. La conjugación es lo que utilizamos en el español para decir cosas como yo corro, ella corre, él corre, nosotros corremos, ustedes corren. Es esta terminación del verbo y que va modificándose en función de qué persona o pronombre tengamos. En el inglés casi no hay declinaciones, y las hay prácticamente solo en la forma presente, que es la que vamos a ver ahorita. Mientras que en español, pues, yo hube hecho, él ha hecho, ustedes han hecho, etcétera, etcétera. Todos los verbos tienen declinaciones, y una cosa interesante es que en el idioma inglés, a diferencia del español, todas las oraciones siempre deben tener el sujeto o el pronombre de manera explícita, en contraposición con el español, que precisamente porque los verbos se conjugan, en algunas ocasiones dejamos de decir el sujeto. Por ejemplo, hago la comida, no tengo que decir que yo hago la comida, porque en la declinación o en la conjugación del verbo estamos definiendo quién es la persona en cuestión. Entonces, como les decía, todas las oraciones van a tener un sujeto. Esta oración, I study hard every day, estudio duro o duramente todos los días, o estudio mucho. Esta oración tiene un sujeto, un verbo que describe la acción. Aclaro que es un verbo que describe la acción porque hay otros verbos que funcionan como auxiliares, o en ocasiones un mismo verbo como el verbo ser o estar o el verbo do, das, se utiliza mucho para los auxiliares. Un complemento que puede hacer las veces de los complementos o objetos directos, indirectos, circunstanciales que vemos en español en los predicados, y de hecho en este caso pues sería un adverbio de cómo y un adverbio de tiempo. La oración permanece inalterada si utilizamos you, we, they, pero tiene una modificación en el verbo que se conjuga si utilizamos terceras personas en singular, he, she, it. En general los verbos se van a conjugar utilizando es al final o una s dependiendo de la terminación de la palabra, y con algunas excepciones, como es el caso de study. Study termina en y. Los verbos que terminan en y, como study o cry, modifican su y por una e latina y se les agrega una es al final. Verbos regulares que no tienen este cambio son como run, runs, sleeps, sleeps, estudiar, llorar, correr y dormir. Básicamente esto es de manera muy 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 sencilla como es el presente simple. I forgot to mention this in the English version. A very used auxiliary verb is verb do, which is used as an auxiliary verb. And for all of these forms, for all of these personal pronouns, you use do, with exception of the third person singular, which uses does. Okay. El verbo auxiliar do para primeras personas es do, con excepción del verbo conjugado para terceras personas singular, que se modifica a does. ¿En qué casos utilizamos estos verbos? Okay, so in which cases do we have to use the auxiliary verb do? This is an affirmative sentence. I study hard every day. If we would have to use the particle not, it would have to be inserted here, but you cannot insert it just on its own. You have to use a regular verb. You would have to say then, I don't study hard every day. I don't, which is I do not. This is a contraction for do not. Okay, and what happens when we are using third person singular, he, she, or it? We have to use does. Doesn't, which is the contraction of does not. And when we insert an auxiliary verb, this is an auxiliary verb, I didn't write it down.
the action verb, or the verb that actually describes the action, has to be changed to its basic form. The basic form, it's regularly the shape of the verb used in first person singular in present. She doesn't study. He doesn't study. It doesn't study hard every day. So this is how the sentence will change. I don't study hard every day, or she doesn't study hard every day. What happens with questions? Okay, so what happens in the case of questions? In most of the cases in English, when you have to ask a question, the parts of the sentence which are changed are the action verb or the auxiliary verb, whichever comes first, and the subject. The only type of questions that actually use the action verb instead of the auxiliary verb are those questions that use the verb to be. Like, for example, is it yours? So this is the verb. Subject. And this will have to be the complement. These are the only type of questions that do not use the verb, the auxiliary verb do or does. In all other type of questions, which are yes/no questions, that means you are not requiring information, but what you want in your answer is just a yes or no. You have to use the auxiliary verb. How would we answer this? Yes, it is. Or no, it isn't. Isn't, which is the contraction of is not. Okay? These are yes, no questions. We will see informative questions after this. So how do we change this if we would want to ask I study hard every day? Do I study hard every day? We insert the auxiliary verb. So we use auxiliary verb, subject, the action verb, and this is the complement, followed by the question mark. Okay, now here comes the Spanish version of this. ¿En qué casos tenemos que utilizar un auxiliar? Bueno, en las oraciones afirmativas no se requiere un auxiliar, a menos que vayamos a insertar la partícula not, que es una negación. La partícula not no puede ir sola, entonces insertamos I don't or she doesn't study hard. El cambio del verbo depende de si es una primera persona, tercera persona singular, utiliza does, does not, doesn't es la contracción. Study es el verbo no se modifica ya que tenemos el auxiliar, dado que la conjugación de la tercera persona en singular ya está recayendo en el auxiliar. Por lo tanto, el verbo de la acción se mantiene en la forma básica, que la forma básica coincide con la forma del verbo en presente simple para la primera persona. She study hard. She does study hard. También se utiliza el auxiliar cuando queremos hacer mucho énfasis. She does study hard. De veras estudia mucho. Tenemos dos tipos diferentes de preguntas, las que son de respuesta sí o no y las que realmente requieren información. Las de información las vamos a ver después de esto. Las que solo requieren sí o no es is it yours, es tuyo. We use el cambio de la pregunta el cambio de una oración afirmativa a una pregunta que requiere una respuesta de sí o no se basa en modificar el orden del action verb y el sujeto. ¿En qué casos se utiliza el action verb tal cual? En los casos en que el verbo es el verbo to be y solo en esos casos is it yours es tuyo.
En los casos en que tengamos un verbo distinto, entonces tenemos que insertar el auxiliar. Por ejemplo, para modificar esta misma oración, do I study hard every day? Do I, do, porque es un verbo auxiliar que se tiene que incluir cuando no metemos el verbo study. Y lo demás es un complemento. Repito, se cambia de orden sujeto y verbo. El primer verbo, ya sea que este sea un auxiliar o el verbo que describe la acción en caso de que se trate del verbo to be. Y solo en caso de que se trate del verbo to be. Informative questions. Yes, I'm gonna cover that subject here too. Okay, so for questions that have an answer, a yes, no. Okay, so for yes, no questions, we can only use, okay, so what happens when we have a question that actually requires much more information than just yes or no? In these cases, you talk about informative questions, and they usually use these W question words. They are called this way because most of them start with a W, or contain a W at least. For example, what, when, where, why, and how can be used by, accompanied by many or much, depends if it's countable or uncountable, whatever you are talking about, but that's another topic. And what do we do with these W question words? Well, we just add them at the beginning of the questions. Always, I don't remember right now any case that doesn't work this way, but it is usually at the beginning of the questions, and that's it. What? Okay, we said that with this kind of verb, you use the auxiliary verb do. What do I study hard every day? When do I study hard every day? Well, that would be like funny, right? Because you already said it's every day. Where do I study hard every day? How do I study hard every day? Why do I study hard every day? So this actually changes these yes no questions to informative questions. Informative questions are those where we have more specific information about things. The most important in scientific research is how, because the how question actually implies that you must have some sort of mechanism in your mind of how things evolve or how things happen, of how things change, etc. So this is like the toughest. And now comes the Spanish version. Bueno, ya dijimos que hay preguntas que se contesta con un sí o un no, las que empiezan así, con el verbo auxiliar o solo con el verbo to be. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas en las cuales requerimos información, que pueden ser las que empiezan con qué, dónde, por qué, cuándo, cómo. La pregunta de mayor rigor científico típicamente es el cómo, porque la respuesta implica que podamos describir un mecanismo en el cual ocurren las cosas, y la forma en que una pregunta de sí o no, de respuesta sí o no, se cambia por una pregunta informativa es siempre, al menos en este momento no recuerdo ningún caso en el que no sea así, siempre al inicio se agrega the W question word. What do I study? When do I study? We have already said, ya habíamos dicho que las preguntas que no usan el verbo to be deben tener el auxiliar. Entonces se modifica aquí. Where do I? How do I? Why do I? Si estuviéramos hablando de una tercera persona, tendríamos que decir why, what does she study? When does she study? Where does she study? How does she study? Why does she study? Utilizamos el cambio de la tercera persona del verbo irregular does, y todas las demás reglas se mantienen igual. Espero y ojalá no los haya confundido mucho en mis explicaciones. Si tienen comentarios, pues pueden dejarlos aquí en la parte inferior del video de YouTube. Y si creen que este tipo de revisiones les sean de utilidad, puedo seguir haciendo este tipo de material de vez en cuando y dejarlo en YouTube. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. See you later. Okay, so informative questions. Informative questions are those where the answer is not enough if you say just yes or no. You actually want much more information or a richer information. Scientific questions are based on
W words questions. And these W words questions can use words like what, when, where. You call them W words questions because most of them, not all of them, start with a W, like how, or how much, or how many. It depends if you can count it or not count it. What, when, where, how, why, etc. The most important